बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं शहरो शेख और आप देख रहे हैं शहरो शेख ऑफिशियल चैनल। आज मैं पाकिस्तानी कौम की असल बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर होने वाले जुल्म की दास्तान आप आवाम को सुनाना चाहता हूं। जी हां, सिर्फ आप आवाम को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के नाम निहाद सियासतदान तो पहले से ही सब कुछ जानने के बावजूद खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वो चाहते नहीं है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाया जाए, और ना ही उन्होंने माजी में ऐसी कोई कोशिश की जिससे वाज़िया हो सके कि वो पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लाना चाहते हैं। और इस चीज का सबूत जो है मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे अजीज हमवतनों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस जुल्म भरी दास्तान को मैं कहां से शुरू करूं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक पाकिस्तान के पढ़े लिखे मजहबी खानदान से है। उन्होंने अमेरिका के उस MIT यूनिवर्सिटी से PhD की, जहां हर अमरीकी की भी एक दरीना ख्वाहिश हुआ करती कि वो उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, लेकिन अमेरिका में रहने के बावजूद उन पे अमरीकी जो तर्ज जिंदगी उन्होंने इख्तियार नहीं की, बल्कि वो इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारती रही। और ना सिर्फ उन्होंने खुद इस्लामी जिंदगी को तरजीह दी, बल्कि वो दूसरों को भी इस्लाम की तालीमात और तबलीग करती रही। और अमेरिका में बहुत से लोग उनसे मुतासिर होने लगे। तालीम मुकम्मल होने के बाद वो पाकिस्तान आ गई। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस्लामाबाद जा रही थी कि उन्हें उठा लिया गया। बाद में पता चला कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान की एक बदनाम जमाना जेल बगराम जेल में मौजूद हैं। इस जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 5 साल तक रखा गया, 2003 से लेकर 2008 तक, और उन पर बेपनाह जुल्म और ज्यादती की गई। उनके साथ रेप किया गया, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। बाद में इंसानियत के नाम निहाद अलमबरदारों ने उन्हें बगराम जेल से निकाल कर अमरीका ले जाने का फैसला किया और उन्हें 2008 में अमरीका ले गए। वहां अमरीका की एक जो अदालत थी, अमरीकी अदालत, उसमें उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा किस चीज पर था? यह 7 मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्जामात पर मनबी था। पहला इल्जाम दहशत गर्दी, दूसरा इल्जाम दहशत गर्दों की मदद, माली मदद, और तीसरा जो बड़ा इल्जाम था वो ये था कि अमरीकी फौजी पर उन्होंने हमला कर दिया है। और इस किस्म के 7 जो इल्जामात थे बेबुनियाद किस्म के, उस पर मनबी उन्होंने मुकदमा चलाया। ये बड़ी ही अजीब नौयत का ये केस था, जिसमें अदालत भी अमरीकी थी, इल्जामात भी अमरीकी थे, गवाह भी अमरीकी थे, वकील भी अमरीकी थे, जो जज थे वो भी अमरीकी थे, और जो फैसला हुआ वो भी अमरीका का दिया हुआ फैसला था। अमरीकी जज जो रिचर्ड बर्मन था, उसने 86 साल की कैद सुनाई। जी हां, 86 साल की कैद। अजीज हमवतनों, अभी जुल्म की दास्तान खत्म नहीं हुई। इस नाइंसाफी पर मनबी जो फैसला था, इसके बाद उन्हें FMC कॉर्सवेल जेल में डाल दिया गया। यह अमेरिका की वो जेल है जहां पागलों और दरिंदा सिर्फ जो मुल्जिम होते हैं उन्हें रखा जाता है। इस जेल में उन्हें रहते हुए 15 साल हो गए हैं। जो पागलों के दरमियान वो रह रही हैं, जो जहनी मरीज होते हैं उनके दरमियान उन्हें रखा गया है 15 साल से। हाल ही में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की उनसे मुलाकात हुई है, जो उनकी बहन है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सामने के जो 4 दांत हैं, जो उनके दांत हैं, वो टूट चुके हैं। और ये दांत बड़े मजबूत दांत होते हैं, या आर्जी टॉर्चर, जो थोड़ा सा टॉर्चर उससे नहीं टूटते। दूसरा उन्होंने चीज बताई कि उनके गाल पर एक बहुत जख्म है, जो सही तो हो चुका है लेकिन निशान अभी भी बाकी है। तीसरी बड़ी चीज कि समात ही खत्म हो चुकी है, वो सुन नहीं सकती सही तरह। और पागलों के दरमियान 15 साल रहने के बाद उनका जहनी तवाजन भी वो जो खराब महसूस होता है। और इन सब से बढ़ के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जो जुल्म किया गया, वो उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई। ना सिर्फ बगराम जेल में, बल्कि अमेरिका की जेलों में भी उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, और कई बार जिनसी ज्यादती की है। जेल के गार्ड्स ने भी 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मेरे अजीज हमवतनों, पाकिस्तान के नाम निहाद सियासतदान ये सब कुछ जानने के बावजूद कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जुल्म हो रहा है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, और अभी भी खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं।
اور اس چیز کا ثبوت اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں پاکستان کے تمام جو نام نہاد سیاستدان ہیں وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، انہوں نے حقائق سامنے نہیں لائے، اور نہ ہی امریکہ سے اپیل کی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پہ ووٹ تو لیے، لیکن اس کی رہائی کا مطالبہ وہ وہاں نہیں کر سکے۔ میں آپ کے سامنے وہ حقائق اور ثبوت رکھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو جنسی زیادتی کی گئی اس کا بھی ہمارے نام نہاد سیاستدانوں کو پتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے اپیل نہیں کی۔ میرے عزیز وطنوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل ہیں جن کا نام ہے کلائیو سمتھ۔ کلائیو سمتھ نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے، ابھی انہوں نے ملاقات بھی کی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے نہ صرف افغانستان کی جیل بگرام میں بلکہ امریکہ کی جیل میں بھی کئی بار جنسی زیادتی کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جیل کے گارڈز جو ہیں انہوں نے بھی 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اور تیسری اور سب سے جو بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے بارے میں پاکستان کو وقتاً فوقتاً جب جب جنسی زیادتی کی گئی یا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، پاکستان کو بتایا گیا ہے۔ یعنی پاکستان کے نام نہاد سیاستدان سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں بتاتے اور نہ ہی عالمی فورم پر آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ نام نہاد سیاستدان ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پر، ان کی رہائی کے نام پر عوام سے ووٹ لیے، عوام نے ووٹ بھی دیے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے نہ انہوں نے کوئی عملی اقدام کیا، نہ ہی انہوں نے امریکہ کے سامنے مطالبہ کیا۔ میرے عزیز وطنوں، مجھے تو نام نہاد سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی بیٹی اور آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لے کے آئیں گے، لیکن مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ عالمی فورم پر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ آپ سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے اپنے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں میں اور تمام جو آپ کے جاننے والے ہیں، تاکہ عالمی فورم پر اس چیز کو سنا جائے۔ اور جب عالمی فورم پر کسی بھی چیز کو سنا جاتا ہے تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اس چیز کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے، امریکہ اس مسئلے کو حل کرے۔ شکریہ۔